Prepare, go. Hai, salam sejahtera dan salam duduk kat rumah. So, saya Patricia daripada tim U Equals to You. Dekat sini kita ada Fitri, Fakrul, Azri dan Ashraf. Kami daripada tim U Equals to You Majlis AIDS Malaysia. So, petang ni kita kembali dengan topik pengenalan organisasi gabungan Majlis AIDS Malaysia iaitu Persatuan Perkembangan Kesihatan Keluarga FADA Penang dalam gerak kerja HIV dan AIDS di Malaysia. Okey, kepada yang menonton secara live dekat Facebook, okey, jangan lupa like and share. Yang kedua, sekiranya korang ada persoalan tentang FADA, korang boleh komen di ruangan komen sebab kita nak soalan-soalan yang panas sebab memandangkan tengah hari panas, so kita nak soalan-soalan yang panas. Dan ketiga, sesiapa yang inginkan kondom percuma iaitu adalah kondom limited edition Ampau Pisang X MSC U Equals to You. Okey, kepada yang menonton jangan lupa like and share supaya kita nak semua orang tahu siapa tu FADA. Okey, so sekarang ni saya serahkan kepada Miss Christine untuk penerangan seterusnya. Dipersilakan Miss. Terima kasih Pat, and terima kasih juga atas jemputan anda, untuk kami masuk ke live. Okey ke kami punya sambungan? Okey. Saya Christine, saya merupakan program manager untuk program PHSKP dan bersama saya sini ialah tim-tim saya. Mungkin saya gerakkan kamera sikit lah. Boleh. So, say hi. Hello, everybody. Inilah tim saya dan sebentar nanti mereka akan berkenalan dengan anda semua. Masih ada 2-3 orang belum sampai. Memang ada 2 lagi sedang berkhidmat di klinik kesihatan, jadi mereka tidak dapat bersama dengan kita sekarang. So, without delay so much, I ni lebih fasih dalam bahasa Inggeris, so but I will try my best to speak in bahasa Malaysia ya. I think kita cuba ya. Let's start with the slide number 1. Bentar Ya. Is it on the slide? Okay. Itu dia. Penang Family Health Development Association dalam kata singkatan FADA ataupun just now Pat sebut dalam bahasa Malaysia itu ialah Persatuan Perkembangan Kesihatan Keluarga Negeri Pulau Pinang. So kami berada di Jalan Perak, Pulau Pinang, next to Balai Bomba. Okay, next one. Next slide. Siapa FADA? Dengan secara ringkas ya, FADA ditubuhkan dalam tahun 1961. Sudah pun tahun ini 60 tahun dah. Dan ia merupakan sebuah badan amal iaitu NGO and register dengan Registrar Society. Kami juga merupakan ahli kepada the Federation of Reproductive Health Association Malaysia FRAM, di mana ibu pejabat di Subang Jaya, dan juga ahli kepada MAC Malaysia East Council di Sentul. And pada tahun 2012 FADA di anugerah lah ataupun memenangi award Tun Dr. Siti Hasma untuk kerja kami untuk our involvement community work on AIDS. Next. Also secara ringkas, our vision is to be a leading NGO in the field of sexual and reproductive health and rights, iaitu dalam isu-isu yang berkaitan kesihatan seksual dan reproduktif. Our mission is a caring and effective NGO in community health. Kami banyak turun ke lapangan. We believe kalau kita nak ubahkan, nak jadikan seseorang tu lebih baik, lebih sihat, we have to work with the community and not sitting in the office and wait for them to come in. So banyak outreach work ya. And our motto, the motto that we're carrying is my body, my responsibility. There's nobody know better than yourself.
badan awak ialah tanggungjawab sendiri. Okay, next. Kalau saya nak terangkan semua program yang Fada buat, 1 jam pun tak cukup, Pat. Jadi saya tumpukan pada program HIV dan AIDS sahaja, sedangkan kita membincangkan untuk program DHSKP. Saya telah singkatkan dalam 5 kumpulan. Sampai ke hari ini. Okey, Fada mulakan program HIV semenjak tahun 1989 ya. Bermula dengan program education, pendidikan. Masa tu banyak kami buat perbincangan dan public exhibition lah. So until today kita masih menganggap program pencegahan adalah penting, where kita berkongsi pengetahuan dan informasi melalui bahan-bahan IEC lah, bahan-bahan bacaan ke. Sekarang dah canggih dah, naik online already, you know. We can do a 3D a presentation dan sebagainya. Beside that, also dari dahulu sebenarnya kami telah mula you know, memberi kondom. Masa tu kondom saja sebab nak beli pelincir tak sanggup, you know, tak cukup dana, you know, so we only gave condom. But semenjak you know how to say menjalankan program bersama dengan MAC under Global Fund, kita boleh masukkan pelincir juga. Jadi sampai ke hari ini we all still mengedarkan kondom dan pelincir. And tahun 2018 kami telah launch, you know, our perkhidmatan untuk PrEP and PEP atas kerjasama yang baik dengan klinik penyakit berjangkit Hospital Pulau Pinang. Kami telah dilatih beberapa kali oleh Dr. Chow and her team. So next one is ujian saringan HIV STI, sama ada buat di pejabat kami, di klinik kami ataupun di klinik kesihatan, dan disusuli dengan rawatan yang sepatutnya jikalau seseorang itu didapati positif HIV ataupun positif STI. Last, untuk membantu rakan-rakan yang mempunyai isu hidup dengan HIV ataupun STI, kita juga mulakan kumpulan sokong bantu. Dan semua ni diusahakan oleh my staff, you know, my pegawai pensuruh dan juga pegawai pengurusan kes. Next. Manager duduk saja tak payah buat kerja. Okay, pengurusan program HIV. I like these 2 pictures, you know, because bila direnung-renung, you know, it gives some peace in me. But I would like to say we may be seeing the moon over our head and dance down the valley. Program ni nampak senang, nampak mewah sebab is fully funded. But I would like to say, even though that kita tak ambil ringan, kita make sure program yang kita buat itu, semua klien yang datang akan dijaga, dilayan dengan baik. And Fada memang serious because we are medical based. We are very serious in what we are doing. Dan kita praktikkan 10 principles of work ethics as the tools to ensure servis yang kita bagi ialah servis yang seadanya dan sebaiknya. Okay, next. Okay, prinsip etika kerja yang pertama. Maybe I would like to invite my Aris worker, Syamil, sebab mereka yang, you know, ambil feel tersebut. Yes. Okay. Okay, hi, saya Syamil. Okay, antara salah satu prinsip lah dalam etika kerja, okay, nombor 1 adalah kesaksamaan ataupun equal. Okay, yang kita praktikkan ataupun kesaksamaan ini bermaksud
MSM, TG, SW. So kesaksamaan tu sama rata. Contohnya sebagai seorang pegawai temu seru, okay, serve untuk MSM. Okay, so dia tak boleh memilih kasih ataupun dia tidak boleh fokus pada MSM saja. So dia akan fokus kepada TG juga, okay, SW dan tidak memilih warna kulit. Okay, tak kisahlah pangkat ataupun level seseorang klien tu. Okay, so yang situ yang kita maksudkan dalam kesaksamaan ataupun equal. Yang dalam one of the etika sebagai seorang pegawai temu seru. Okay. Thank you, Syaril. Okay, next slide. Etika yang kedua, maybe I will continue. Penerimaan dan tidak menghakimi. Acceptance and being not judgmental. Staff sebagai seorang pekerja, sebagai seorang staff, kita tidak boleh, let our personal belief dan dan digunakan ke atas klien kita. Klien juga perlu diterima seadanya, seperti who they are, if they are MSM, we accept them as MSM, and kalau lah bila kami mendampingi, we approach them dan kami di reject, is okay. They have a right to reject us also. Dan kami akan menunggu, akan cuba mengujuk dan give them ruang, untuk berfikir and to make the right choice. Whether dia nak tampil kembali untuk buat testing ke, nak guna kondom ke, nak guna PrEP ke, ataupun nak mulakan rawatan HIV. So it is more important that they are ready and not we as a staff nak habiskan kerja saja on time. Next. Soalan nanti lah. Okay. Siapa nak? Okay. Untuk yang ketiga adalah empathy. Okay. So empathy is like walking miles in the client shoes. Bermaksud memahami dalam klien. So kita sebagai outreach worker, kita faham apa yang klien rasa. Okay, so kita berpihak, bukan kita berpihak di tempat klien. Maksudnya kita mendalami apa yang klien rasa. So dalam masa yang sama kita provide advice dan kita mendengar, kita banyak mendengar, okay, banyak mendengar apa yang klien rasa. So selepas pada tu kita boleh membuat analisa dan kita berbincang secara berbaik-baik dengan klien lah. So dekat situ pun kita ada gap dengan klien kita. Okay, so dia akan membina satu kata apa daripada klien tu daripada depressed, daripada stress dan tak. Contoh macam klien kita diagnose. Okay, so mungkin dalam keadaan tertekan, keadaan stres dan situasi klien dan kita mendalami ataupun kita merasa apa yang klien rasa. So at the end dia dekat situ dia ada solve, dia ada penyelesaian dia. Okay, so klien lebih yakin dengan kita. So in another word, it should be client-centered and kita perlu respect the client choice. The client punya decision lah. Okay, next. Etika nombor 4. This one, duty of care. Tanggungjawab untuk menjaga. From my experience, I have been involved with HIV/AIDS semenjak tahun 1990. Banyak perkara yang saya pernah lalui, pernah witness with my own eyes. So duty of care, this is very important sebab bila klien diberitahu tentang status barunya iaitu HIV positif, ada yang tak bersedia, ada yang dah rasa depressed lah. Sampai ada yang suicidal, or self-harm, try to harm themselves. So bila kita dapat rasa klien ni ada symptoms of such dangerous behavior, kita kena lebihkan our masa bersamanya.
And of course, yang the most penting ialah dapatkan professional expert lah. But kadang-kadang mereka tak sempat sampai. Jadi we have to be there first, just to be with them until the expert sampai. Yeah. So this duty of care bukannya pun dalam skop kerja kami, but it's something that we need and be prepared to do di luar skop kerja kita. Yang akan berlaku, bukan mungkin berlaku, akan berlaku jika klien itu tak bersedia. Next. Ada nampak got soalan, but I'll try to answer. We'll try to answer later, ya, Pat? Betul. Nanti lepas habis presentation kita akan tanya soalan tu secara live. Iya, terima kasih. This one, informed consent is very important, ya. Clients shouldn't be forced into a service because you think it's good for them. Client mesti dipujuk dan diberitahu dan difahamkan services yang dia akan dapat. Dan adakah services itu penting untuk beliau pada masa itu. So with that, we must inform them sebelum dia bagi kebenaran. So our consent is always informed consent. And client boleh bertanya berbagai soalan sebelum how to say, sign the consent form. And the consent form is important because it's persetujuan di antara saya dengan klien bahawa perkhidmatan yang saya beri adalah perkhidmatan yang beliau perlu dapat. Dan again, we actually give keyakinan kepada klien yang semua maklumat yang kami tahu mengenai dirinya adalah private and confidential. If any of us, my staff or myself, tak melakukan sepertinya, silakan kemukakan, complain, melalui channel yang rasmi, and we will look into it seriously. So our clients is important. Okay, next. Nanti you nak jawab. You nak jawab, you nak teruskan yang ni? Okay, boleh. So untuk nombor 6 adalah professionalism. Okay, so professional. So sebagai office worker yang kita tengok dekat gambar pun kita boleh nampak dekat no sex. Okay, so antara office worker dengan klien, services dia tak sampai nak ada berhubungan dengan klien. So bermaksudnya ada hubungan dengan klien di sebalik kita buat outreach, okay, bagi kondom, bagi pelincir, dan kita terlalu rapat sangat dengan klien sampai menimbulkan satu hubungan. So di antaranya melakukan seks lah, okay, melakukan seks dengan klien. Okay, so office worker sama sekali tidak boleh melanggar etika, iaitu melakukan seks dengan klien. Okay, so sebagai office worker kena profesional lah dalam melakukan kerja. Okay, so sebagai pegawai temu seru tak ada perkara-perkara yang tersebut berlaku di antara dengan klien. Itu yang dimaksudkan dengan profesional. Sebagai seorang office worker, be professional dengan pekerjaannya, dengan apa services yang disampaikan, okay, sampai tidak menimbulkan klien sebagai partner untuk office worker. So dengan sekarang ni kita lebih fokus pada online kan. So sebagai office worker kena be professional, okay, macam mana online dengan klien dan macam mana nak bahagikan antara klien dengan partner. So tu yang saya maksudkan. So kalau no sex tu sama sekali memang tak perlu ada sifat dalam seseorang office worker. Okay, so ke office worker kena pandai ada gap, ada bonding di antara Control. ada control, okay, Self control antara office worker dengan klien. Okay, thank you, Syamil. Next slide, please. Okay, privacy dan kerahsiaan. I think from the picture also you can see semua informasi yang kita ambil,
selama bersama dengan klien akan di-record, file dan disimpankan dalam almari yang berkunci. And only case worker akan handle the case file, klien yang sudah ke klinik. Dan outreach worker dia ada almari yang lain di mana semua case-case outreach akan disimpan di sana. So this is very important, even though lah katakan case worker nak minta tolong daripada outreach staff, file tu tak perlu ditunjuk. Dan apa yang perlu dibuat ialah berbincang bersama. We do case study together. And kalau katakan, perlunya outreach workers sekarang nak contact dengan klien tersebut, maka ia ialah tanggungjawab seorang case worker yang akan mendapatkan kebenaran daripada klien tersebut sama ada yang setuju atau tidak untuk outreach worker berhubung dengan dia. So that's what we practice here. Even though when people call up my office and let's say ask for Syamil, I kena jawab kata saya perlu dapatkan kebenaran daripada Syamil dahulu sebelum memberikan nombor telefon beliau kepadanya. Okay, so this is very important to remember. Kalau klien nak remain to be anonymous, we have to respect. Kalau klien tak suka, beramai-ramai di kawasan open, also we respect. So we must not gossip about them. We must not talk about their personal details. We have to be very discreet about apa yang kita dah sebutkan mengenai klien tersebut dan make sure semua file itu ialah under key and lock and key. Yes. So and kami juga have to say we also practice this. We told all our client, katakan satu hari kami berjumpa di mall ataupun di kawasan public, we FADA team will not say hello. Kami akan berjalan dan just pretend not know the person. Sebab saya tidak tahu siapa yang dia berjalan dengan, kan. Dia kemungkinan ada family dengan dia kemungkinan ada kawan rapat dengan dia, mungkin ada dia punya pasangan dengan dia. So what is he going to say or she going to say? This is the people I met from an NGO. So that's the start of everything. So memang kalau saya jumpa klien di tempat awam, saya tak akan tegur. Kecuali klien yang tegur saya dahulu. Jadi saya akan balas. My staff also will do the same thing. Even in the clinic, if it's not that day is not dia punya case, also that. Okay. Next slide. Okay, kejujuran dan integrity. This is very, very important. Honesty is kejujuran, but I would like to talk about integrity. Dalam banyak-banyak case yang kami pernah handle, terdapat juga case-case di bawah umur dan juga case-case orang kurang upaya. Okay. And this group of people, really we have to handle with much care. If it's not handled properly, kadang-kadang boleh jadi case mahkamah lah. So biasanya kalau yang bawah umur datang ke klinik atau ke office kita dan sudah boleh nampak ada simptom and we're not sure what it is, but kita akan advise the minor kalau boleh bawa seorang waris, dan waris itu akan diberitahu apa yang akan dilakukan atas persetujuan waris dan juga the minor, the person. Dan waris perlu menerangi orang, iaitu beliau membenarkan certain ujian darah dilakukan ke atas minor ini. Selepas itu, outreach worker akan mendapatkan case worker, iaitu
seorang nurse, beliau perlu look at the symptom, make sure what the symptom, dia perlu, dia is from her own orang kata expertise lah, she would know. And after that, with the understanding between the waris and the minor and the nurse, kita akan buat rujukan ke ID klinik. Lepas tu, this minor, this client akan dibawa ke klinik kesihatan ataupun hospital ke Pulau Pinang untuk menjalani ujian yang seterusnya, yang sepatutnya. So it has to be done very, very carefully. Same way kalau klien yang datang merupakan yang kurang upaya, biasanya didampingi oleh waris, dan the same practice akan dibuat juga. Next. Number 9, kesesuaian. Mungkin Wan nak cakap? Tak nampak, okay, you cakap. okay, untuk kesesuaian ataupun opportunist, okay, bermaksudnya dekat sini bila kita berjumpa dengan klien, okay, kita berbincang dengan klien, topik tu salah satu contohnya tak sama. Bila kita bercakap tentang kondom, dan klien faham tentang PrEP. Okay, bila kita bercakap tentang PrEP, klien faham tentang kondom. So dekat situ ada misunderstanding, so antara conversation itu fail. Okay, so bagi impact untuk okay, untuk pastikan klien faham, okay, topik yang kita bincangkan dengan klien tu adalah sama. Contohnya macam outreach worker bercakap tentang PrEP. So klien pun bercakap tentang PrEP, dekat situ kefahaman klien terhadap outreach worker faham. So apa yang nak disampaikan tu sampai. So bila outreach worker bercakap topik tu, klien faham. Okay, so dan at the end dia berbincang. Itulah orang cakap apa, impact dia. Bila kita bersama dengan klien, pastikan klien faham apa yang kita nak sampaikan tu, dan kita faham apa yang klien cuba untuk sampaikan dekat kita. At the end dia kita berbincang kat situ, untuk outreach worker kita dah berjaya dah. Okay, kita dah berjaya untuk info kepada klien. Info yang kita nak sampaikan kepada klien, dan info tu membuatkan klien rasa impact ataupun tertarik dengan tajuk yang kita nak bincangkan itu, yang outreach sampaikan tu. Dan yang paling penting adalah outreach worker perlu ada pengetahuan ataupun tahu knowledge tentang tajuk ataupun topik yang kita cuba nak sampaikan tu. Seperti contohnya macam kita nak bercakap tentang PrEP. Okay, of course outreach worker tu kena tahu, okay, kena ada pengetahuan tentang PrEP daripada A to Z. Macam mana nak dapatkan PrEP, macam mana nak rujuk di mana, okay, macam mana dia punya prosedur dia, okay, pengambilan macam mana. Sebab benda-benda macam tu adalah feedback daripada klien. Klien akan bertanya, kalau anda kata seseorang outreach worker tu tak ada pengetahuan tu, so susahlah untuk klien untuk faham. Okay, sama juga dengan topik-topik lain macam ujian saringan, STI, untuk HIV screening, kondom dan sebagainya. Okay. Kesesuaian juga come from the bahan rujukan yang kita nak guna, intonasi yang kita nak guna. Kadang-kadang dengan some client perlu berbisik, ada klien yang kena bercakap lebih kuat sikit, ada klien yang perlukan lebih gambaran, jadi kita kena pandai bercerita, and yang pentingnya maklumat tu sampai. So at the end we also must check whether the client tu faham tak, atau bukan faham. Adakah klien rasa apa yang mereka tanya tu kami telah beri kepada beliau. Okay, next. And also very important, the last paragraph, go back to the staff should not take on the role of medical professional. Okay, no diagnosis of illnesses, nor verbal prescribed medication. Very important. Kita doktor kalau dah cakap kalau klien kadang-kadang dia suka bertanya, doktor suruh buat macam ni. Okay, it's fine. Kadang-kadang dia nak luahkan perasaan yang takut dia kan. So what we have to do is that we always, how do you feel? Are you comfortable dengan apa yang doktor bagi tahu, ataupun adakah you boleh ikut apa yang doktor dah nasihat? Kalau belum belum faham atau belum pandai,
kita boleh dapatkan doktor tu, how to say, tell you again, So kita jangan pandai-pandai, take over the role of the professional. That is very important. Okay, next. Okay, tanggungjawab dan kebertanggungjawaban. Okay, accountability. This one very much relate to M&E lah. So reports, our data, our claims, our whatever lah. It has to be tepat, cepat, dan how to say, tulus, You cannot make a fraud claims. Kita tak boleh kata, kita tak pergi tempat tu, kita claim sampai pergi jauh-jauh. Semua tu tak dibenarkan. Tak digalakkan, bukan tak dibenarkan. Because I will know kan kadang-kadang, but tak digalakkan atas sebab-sebab tertentu. And they have, each and every one also must have evidence, to prove why, to justify the claim, to justify the report. Okay, so inilah 10-nya prinsip etika kerja yang kami pegang dan kami telah dilatih menggunakan manual ini. Can see or not? Can see the manual or not? Okay, we have been trained many times and dan dipertanggungjawabkan, diturunkan mandate, untuk do this work, properly for our client. So saya rasa we hope lah, those yang pernah, berkenalan dengan kami, mendapat perkhidmatan dengan kami, we hope that they are puas hati. Kalau tidak, saya akan bagi ruangan untuk anda PM saya, tulis kepada saya, make complaints. Tetapi it has to be secara rasmi, and we will pick up from there. Saya rasa teguran-teguran yang yang bermina, kita perlu ambil supaya kita jadi lebih baik. Okay, next. Dalam singkatan, my staff, or including myself, I'm a staff also. No sex with clients, no breaching of confidentiality, no drugs taking with the client, no drinking alcohol with client, no financial transaction. Mainlah hantar kondom, perlu kondom. Nanti you bayar tau, duit tol lah RM7 lah. No such thing, okay? No accepting gift. Kalau klien dah kata, besok nanti I nak pergi lah kahwin. Jangan lupa bawa buah tangan ya. Ini hinting is no good. And no engagement in illegal activity. These are no buah limau, yes. Raya-raya Cina jangan minta buah limau ya. Tapi kalau dia orang, kalau klien nak kalau klien yang bagi tak apa, that is from their appreciation. Tapi kita jangan selalu meminta-minta, tak manis dipandang kan. And also apa you kata tadi? Tak boleh jual kondom. Janganlah dapat kondom free tu, lepas tu bungkus-bungkus dalam, make it nice, then jual atas online. No such thing. Pantang, pada pantang tau semua ni. Jangan ambil kesempatan dalam kesulitan. Jangan ambil kesempatan. Terima kasih Pat. Yes. So I think maybe I have 2 more slide. Next one. Nah, inilah ruangan yang anda boleh, if you want to know, kita pun dah mula buat online referral, online advice, and kalau sesiapa ada perkara-perkara yang and maybe very medical based, you boleh tujukan kepada kita, ataupun you ada keputusan blood test yang tak faham dan doktor tak ada masa untuk berbincang, you can forward to us, sebab kami ada ahli jawatan kuasa kecil di mana terdiri daripada doktor dan nurses dalam association kita, di mana mereka boleh membantu untuk memberi lebih maklumat. Okay? And also complain. Your complaint can come through this by what the WhatsApp number is my number. So write to me, anything, you would like us to do, ataupun you rasa kami
belum sampai ke maybe lokasi-lokasi tertentu and you think our services should arrive there, should be there, please let us know. Dan kita akan berhubung dengan secepat mungkin dengan awak. Of course, we have to take into consideration SOP, MCO sekarang lah. I think the last slide is the picture of who we are. Next slide. Itu dia, my exco and my DHSKP staff. Thank you so much. Thank you for listening. Terima kasih. Terima kasih Christine. So apa yang saya faham, ini adalah cara etika bekerja. Secara terlangsung, apa yang diterangkan oleh Fadal memberi manfaat kepada saya dan memberi manfaat kepada kita semua. Sebab apa? Etika bekerja ni memang betul. So kita kena be systematic dalam menguruskan sesuatu benda. Okay, so terima kasih Christine and team. Tetapi kita ada beberapa soalan-soalan yang dikemukakan di Facebook dan kita akan tanya secara live. Okay, so soalan yang pertama, suka melakukan pekerjaan seks lebih kepada gaya hidup dan bukan lagi keperluan hidup untuk survive. So apa cadangan Fada? Sebentar Apa cadangan Fada agar ada penambahbaikan kepada program supaya mampu menarik golongan female sex worker generasi baru? So maksudnya kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang untuk gaya hidup female sex worker, tapi dulu adalah untuk keperluan. So apa penambahbaikan supaya mereka golongan female sex worker untuk generasi baru ni? Well, kebelakangan ini, tak saya kebelakangan itu about 12 months lah, within the last 12 months, kami memang mula dapat penayaan, from Facebook daripada our part-timer sex worker, and they are very young girls, young ladies, and education, quite good, and their demand, bukan their demand pula, their needs are so different. Memang betul, now they don't do it for as untuk hidup, untuk untuk to feed themselves, but it's more as a gaya hidup. But they do. Having said that, mereka juga risau tentang kesihatan mereka. Jadi di sini biasanya kita dengan case-case yang kami pernah handle, young girls, di mana they talk more about pemeriksaan untuk bahagian faraj mereka, pemeriksaan ultrasound untuk bahagian rahim dan ovaries, and kadang-kadang they also talk about their hormone intakes. Even though they use condom with certain client, they also take hormones, because with some regular client of partners, they don't use, but their main above HIV or STI is not to get pregnant. Jadi pengambilan hormones dan mengekalkan, kecantikan, keayuan diri. So these are their new topics already. Totally completely different from the client yang pernah kami layani sebelum ini. So we are also still learning, and we feel that untuk grup yang baru ini, mereka lebih kepada menjaga kesihatan diri. They because they still have career mind, walaupun dia buat secara part-time sekarang, kemungkinan ada tekanan kewangan, but they still strive, they still strive to study well, to finish their degree course, to do master. I believe one day they will become a career woman. When they become a career woman, they wouldn't want to be a career woman with certain diseases or illnesses. Itu sebabnya mereka dah pandai, ambil perhatian, and knowledge about medical lah, So based on that, because we are actually medical based and we have a female doctor,
and we actually managed to fulfill what they asked. I am talking about segelintir yang kecil yang sudah mula datang dan meminta perkhidmatan. I haven't got the chance to, you know, to reach out to more people like them, you know. But I think that would be their different, how to say, their needs. You know, they're talking about needs now. They're not talking about having to live. You know, like you say, bekerja untuk hidup. Mereka bekerja untuk gaya hidup. Yes. And also we try lah our best here untuk lebih banyakkan social media, maklumat dan social platform untuk mereka, because they are also very private, you know. They also don't want to how to say, to be exposed. Jadi kita letak sajalah maklumat tersebut and also nombor-nombor yang mereka boleh panggil, you know. Then they can PM us and do not have to show us the picture, don't have to give us the name, but just give us the issues that they want to know. Betul, saya setuju dengan pendapat daripada Christian sendiri. Sebab apa? Dah kita di media as a sex worker bukan mudah. Tapi dengan ada caranya sex education online, secara terlangsung itu telah membuka mata kita untuk kita kenal, untuk kita tahu pasal status kita. Okey, so berkaitan dengan sex worker, kalau dekat Malaysia, susah untuk kita mencari mereka. Dan mereka tak akan mendedahkan siapa diri mereka. So macam apa tindakan untuk mendapatkan sex worker dekat Penang? Adakah mudah ataupun di sebaliknya? Cinta. Adakah mudah untuk mencari sex worker di Pulau Pinang? Female sex worker. Okay. Hai semua, selamat petang. Okay, saya Cinta. Saya adalah outreach worker untuk female sex worker di Kepada. Saya jaga untuk Mainland dan Island. So, soalan tadi tu mudah atau tidak mudah untuk mencari female sex worker di Pulau Pinang? Yes, mendekatkan dengan female sex worker. Okay, actually untuk masa sekarang ni agak susah sedikit sebabnya dalam keadaan PKP sekarang ni, dan masalah untuk kita nak mencari female sex worker ni agak susah sebabnya kebanyakan dekat Penang ni female sex worker semuanya based on the brothel ataupun rumah-rumah ayam. Tetapi waktu PKP ni rumah-rumah ayam ataupun brothel tempat female sex worker bekerja ni diberhentikan dan diperintahkan untuk ditutup. So agak susah untuk kami outreach worker mendapatkan female sex worker dengan secara mudah lah. So tapi dengan program MAC lancarkan melalui online, so far pendekatan ataupun tangkapan female sex worker tu agak ringan sedikit sebab kebanyakan sekarang ni female sex worker senang kata berniaga mempromosikan diorang punya aktiviti tu melalui sosial media seperti MeChat, WeChat, Lokento, and sometimes ada dalam Twitter kan, dalam social media. So mudah jugalah untuk dapat, tapi mudah untuk kenal pasti tetapi sukar untuk mengambil mereka untuk membuat rawatan. So more advokasi dan penerangan dan input daripada sudut orang kata apa, kesihatan melalui social media tu kena kuat. Apa yang kita buat sekarang lah. So jangan lupa follow kita punya The Real by Cinta Instagram dan Twitter. Kita ada isu-isu tentang pendekatan kesihatan. Terima kasih. Okay, terima kasih. So maksudnya sukar untuk dekat itu memang betul lah. Siapa-siapa pun akan mendapat tentangan yang sama. Okey, untuk kita dapatkan mereka, ialah siapa nak tunjukkan diri, betul tak? Tapi secara terlangsung, that's why online memang bagus. Sebab bila kita bercerita pasal sex education setiap hari secara terlangsung, kita dah buka mata diorang. Mungkin zaman dulu, okey, kita tengoklah, okey, zaman dulu macam artis sendiri, zaman dulu kalau nak undi untuk artis popular, semua guna newspaper, kena tik. Sekarang ni semua di hujung jari. Betul tak? So kita mengikut peredaran zaman. That's why online platform ni memang sangat bagus untuk pendekatan sebenarnya.
Okay, so terima Mungkin kasih lagi Cinta. satu saya nak tambah, Pat. Boleh. Untuk female sex worker yang muda-muda ni, kalau boleh lah saya cadangkan how to say, outreach worker, case worker yang dari SR lain, kita semua adik-beradik kan, we are all sister and brothers in this work. How to say, equip yourself with knowledge on unplanned pregnancy. Yang kami dapat yang datang ialah ada duanya actually pregnant disebabkan tak gunakan kondom. Then that's why they come to us to seek services for abortion. So dari sana bila kami bertemu bual dengan mereka, mereka juga mengaku yang mereka melakukan perkhidmatan seks, secara how to say, sukarela as well as part time, it's not easy, but it took a lot of courage mereka to come forward. Tapi bila mereka ada masalah, jadi kita perlu ada ruang untuk mereka, how to say, mengadu, sebelum mereka ke klinik-klinik yang berkenaan. And it's not easy for a young woman like 20 years old masuk ke klinik dan kata I want an abortion. They need security. They need to be comfort. They need to be encouraged also. Jadi my case worker, my outreach worker actually semua, bukan semualah yang berkenal akan di-train dalam hal ini. Dan actually I think Cinta telah membawa seorang, one of them for abortion. So it is very important because female sure boleh get pregnant. So this is one area, one topic di mana I cadangkan lah, outreach worker di pihak-pihak SR lain, cuba equip yourself with this knowledge. Kalau perlu, ask us we can become your trainer. Miss Angie is a nurse, she can teach you all how to assess kan, apa yang perlu dilakukan. Okay? Okay, mungkin ini ada mungkin topik ni akan berpanjangan. So kita akan keep topik ni nanti untuk the next session. Okay, kita tunggu Okay, Tunggu, so ya. kita akan keep topik yang Christine ajukan kepada kita. Okay, seterusnya kita ada soalan lagi dekat Facebook. Rasanya Azrin nak tanya kot. Dia dah muncul dah. Siapa Nina, dia? okay? Nina? Dengar tak suara Pat tadi? You're talking to Nina, is it? No, okay. Tak apa. Okey, kita teruskan dengan soalan daripada Facebook. Okey. Okay. Soalan Facebook, dengan adanya AARG menjalankan program di HSKP di Penang juga, macam mana pihak pada bekerjasama ataupun berstrategi dari segi pemetaan kawasan outreach terutamanya TG program supaya tidak register double client? Sebab bahagian kan kecil je. Okay, Penang memang kecil, you throw a stone, you're next to someone already kan. And saya masih ingat bila ARG mulakan program untuk TG, kami pernah bersuarat bersama dan buat pemetaan bersama. Tetapi maklumlah, klien kan selalunya nak berkenalan orang baru. It's okay, if they also go to ARG for perkhidmatan. Yang pentingnya bila kita buat report, kalau kita dah dapat nama sebenar dan IC, I believe NME dekat MAC dapat dapat match that this client actually ialah yang sama. Because from outside we cannot see, kan? Then if we try to be very aggressive in our asking to ARG, tunjuk side client you, dia akan rasa kami ni macam intrusive sangat. So I believe, I hope lah MNE yang akan tapis, klien-klien yang mempunyai nama dan IC yang sama. Because we are already from, I think 2 years ago, it has been 2 years already. Semua klien yang datang yang dah bersama dengan kita untuk seketika, we already try to get their full name and their IC so that we make that as our how to say, we actually change it in our profile. So it is only in your site saja yang boleh tahu. So
Dengan itu, saya harap tidak berlakunya double entry, double reporting. Yes, it may come from different. I can go to someone and say, my name is Christy. I can go to Pat and say, I'm Alice, kan Pat, betul tak? And you may not know. But when I have to show you my IC, tak boleh tipu dah. Memang orang yang sama. That's how I would handle it, you know. Tapi kami tak ada masalah dengan, you know, klien tu nak dapatkan perkhidmatan dari siapa. Actually, saya tambah sedikit lah. Actually, untuk adanya ARG dalam Penang ni, untuk kami, saya mewakili outreach worker yang menjaga TG dekat Penang lah. Actually, ARG dengan FADA tak ada apa yang beza. Cuma kita sebagai outreach worker, ARG pun ada outreach worker untuk TG dan FADA pun ada outreach worker untuk TG. Kita bekerjasama. Memang bekerjasama, at least ARG punya outreach worker tahu, okay, this klien FADA, ini belum lagi. So kalau FADA pun ada klien baru mungkin tak nak follow dengan FADA, mungkin kita boleh suggest untuk ARG, mungkin dia lebih selesa ke sana. So why not, kita membantu, saling bantu. Sebab kita punya program ni untuk orang kata apa, memberi advokasi. So sepatutnya kita kena ada strategi yang cantik untuk komuniti mendekati dengan kita. Iaitu etika nombor kesesuaian, you know, when we want to talk about, we are very client central, so kita kena bagilah apa yang bersesuaian untuk klien. Tak kisahlah kita memberi macam khidmat, adakah dia klien ni kita try memberi yang sama rata. Tak kisah dia nak ikut yang mana, nak pergi ke ARG ataupun FADA, tapi kita cuba walaupun mereka menipu kita, tapi kita cuba bagi servis yang terbaik untuk mereka. Itu sahaja yang kita mampu. So in that sense, even though kalau klien tu perlu mobile ke Kuala Lumpur, let's say, kita perlu juga, you know, buat referral kan. Jadi kita tak sepatutnya ada perasaan di mana kita nak simpan klien untuk kita. We are not keeper of the clients. You know, the client have the right to where they want to go. Itu saja, you know. We just give whatever we can, you know. Okey, kesimpulannya tak ada masalah lah. Okay. Tak ada masalah. Kepada klien dan juga kita sebagai komuniti saling bantu-membantu. Okay? Yes, memang. Sebab ada yang klien kalau say they need needles, saya pun kata, you know, ask them to go to ARG kan. Kalau MMT, you know, kami we will not try to do it lah. Kita akan refer kepada mereka. Okey, tadi dah soalan pasal FSW, pasal outreach TG. Sekarang ada soalan pasal kes underage pula. Okey, FB Mok Lily dia tanya untuk kes underage macam mana FADA handle? Sebab situasi sekarang bawah umur agak ekstrim dengan social life. Okey, kita balik kepada etika nombor 8 iaitu integrity. This one we hope kita memang pegang untuk mereka yang underage and also mereka yang kurang upaya. So kalau betul mereka yang underage, there are two ways to handle. First ialah dapatkan waris datang dengan mereka. Waris itu tak mungkin ialah ibu bapa, tetapi sesiapa dalam keluarga yang terdekat dan sudah berumur lebih daripada 18 tahun. Okay, and the waris will come and talk to our case worker ataupun our nurse or our doctor on duty. Kalau pada masa yang datang, doktor ada, doktor will take over. Okay. Number 2, cara kedua, kalau dia datang sendiri dan beliau minta nak buat ujian darah. And this one we have pernah handle, and both of them, one is 15 plus and the other one almost 17. And actually they already got symptom. Simptom dia ialah, you know, pecahan kulit di bahagian punggung. And they, you know, actually because we have a nurse in our office who is also our case worker, that's Miss NG. So they actually show her, you know, the symptom and it's memang sakit. So based on what she saw, she asked for permission. Is it okay for us to refer you to, Hospital Pulau Pinang ID clinic? And atas persetujuan mereka, kami panjangkan, we make those referral to the hospital
because for the consultant, they actually can do the test on the minor, but they need to have 2 doctors on site. They can do the test on the minor, and when the test come out, they will ask the minor to bring the waris ke klinik semasa review result. But meanwhile, that doctor also can prescribe certain medication already. Let's say maybe some antibiotic ke, ataupun ubat tahan sakit ke, dan sebagainya. So what we do, we don't take the case ourselves because it's underage, but we assess dulu, then we rujukkan. So it's very important to have stakeholder meeting, to have good advocacy and a relationship, with the clinic ataupun hospital ataupun certain doctors yang kita akan bekerja sama dengan. With that in your team, definitely, cases yang you dapat tu memang boleh di handle. Tidak ada masalah. Okay, so apa-apa nanti boleh refer je dekat stakeholder sebab dah ada tu kan. Ada hubungan baik dengan stakeholder dan juga kena ada juga consent daripada kebenaran ibu bapa lah. Betul tak? Saya nak tambahkan, even though saya rasa my staff just like me, dia kata memang susah nak dapatkan waris. It's not that it's a must, but we must tell them the SOP. Okay? Client need to be informed because the consent come based on information we give. Kan? Untuk nak handle case awak, saya ada 2 cara. Satu, you bawa waris. Lagi satu, kalau you ada simptom, kita rujuk kepada doktor. Dan doktor akan buat segala yang sepatutnya dan rawatan yang sepatutnya, dan pada hakikatnya akhirnya the doctor also akan ask you to bring your waris also. So there's no way your waris akan dinafikan atau dikecualikan dalam pengurusan case seperti ini. Jadi for the minor, they have to understand that is part of I think Children Act sebab mereka belum cukup umur lagi. So we as a case worker, even as a manager, must understand that SOP. We still have to say it to inform them, to make them realize that it is important. Sebab rawatan kadang-kadang akan mendatangkan side effect yang teruk. Jika rawatan itu diberi tanpa diberitahu kepada waris, what will happen if after they take the medication and they become paralyzed, they become disabled, they become stroke case, then kepada siapa kita nak mengadu untuk keluarga tersebut. So it has to be told. That's why consent is called informed. It's not that consent secara paksaan. Okay. I hope I make myself clear. Clear sangat. Okay. Terima kasih di atas penerangan Christine tu. Dia harap penonton kat luar sana dapat tahu macam mana kita NGO semua ni handle kes di bawah umur. Okay? Jadi masa dah menceburui kita, tapi tak apa, kita bagi sikit masa lagi untuk Fada untuk bagi pesanan terakhir kepada penonton kat luar sana. Okay, go. Siapa nak? Pesanan terakhir, siapa nak bagi? Angie ke? Nina? Sebarang pertanyaan Siapa? sila hubungi. Orang ke boleh? Sat. Tu ada seorang ni. Sebarang pertanyaan sila hubungi pada dah sangat. Tak. Sila hubungi Fada lah dekat kita punya Facebook, pada website, Platform IG, kita ada Twitter, so dekat situ kita kalau tekan hashtag Fada Penang, bukan HIV in Penang, boleh ada nama Fada tu boleh kat Google. Kalau cari kat Google hashtag HIV in Penang, PrEP in Penang. Oh ya, di sini tiada masalah bahasa, Kalau you nak write in Tamil pun boleh, write in Mandarin pun boleh, you want to write in Jawi pun boleh, kita akan dapatkan penterjemahan. And then nak tambah sikit untuk wanita-wanita yang dekat luar yang sedang menonton ni, hai semua kan. Dan kalau rasa macam malu untuk nak bertemu. Kat Penang sikit.
Okay. So kalau rasa malu nak berdepan kan, dekat kita punya, dekat Cinta punya Instagram dengan Twitter tu dah ada nombor phone pun, ada email, ada nombor phone untuk WhatsApp. So bolehlah buat appointment, so kita boleh buat discussion dalam tu kan, semua. So semua everything semua sekarang menggunakan online, so jangan takut, just klik hujung jari dah dapat dah jawapan. Also kita tak kisah siapa pun dari mana mereka datang. We have client from UK, we have client from Indonesia, we have client from elsewhere. So just drop a line and see what we can do. Kita tak promise everything, but we will try our best. Okay. Itu saja. We try the best. Okay, Patricia nak tutup sesi pada petang ni? Yang dibincangkan, apa yang diterangkan Christine dan tim hari ini memberi informasi dan inspirasi kepada kita semua. So sesiapa yang menonton tu, kalau korang rasa ada sebarang pertanyaan nak tanya kepada Fada sendiri, okey, boleh terus kontak Fada. Tekan je hashtag HIV Penang. So kalau korang tak tahu, sesiapa perempuan-perempuan sana nak ingin buat ujian saringan, boleh kontak Cinta. Sesiapa transgender ke MSM ke, boleh kontak Syamil semua. So tujuan kita adalah memudah cara untuk kita semua. Okey, so sekarang ni masa telah mencemburi kita. So saya akhiri. Kalau kami terasa bahasa, kami minta maaf semua. So saya akhiri dengan jaga diri, jaga kesihatan. Bye semua. Bye. Kita jaga kita. Bye. Dengan tak kita bisa buka. Thank you so Thank you much. Christine and team. Yeah, take care.